Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ramadan Mubarak Karim, Inch'Allah pour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une table du Ramadan bien garnie avec une soupe, des poivrons farcis, des briques, des batboutes avec des fricassés et un jus. Et on va commencer tout de suite par la soupe. On aura besoin de 200 g de viande hachée, on va la saler, poivrer, un peu de paprika. On va mettre également de la coriandre en poudre et on va mettre de la menthe séchée. هنا يعني 200 غرام تاع اللحم مفروم، ملحه، فلفل اسود، تحميره، قزبر يابس والنعناع يابس شايح. On met également l'équivalent de 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. كنزيدوا عليهم واحد 2 ولا 3 المعالق نتاع زيت الزيتون وكنخلطوا كل شيء. Une fois qu'on a bien mélangé, on va en faire des petites boules. Je prends après une marmite et je mets dedans l'équivalent de 3 à 4 cuillères d'huile d'olive. كندير فيها 3 ولا 4 المعالق نتاع الزيت وكندير فيها دوك الكويورات نتاع الكفته وكنحمرهم مزيان. Donc je mets les petites boules de viande hachée dedans et je les fais dorer de tous les côtés. Je les retire ensuite, je les mets dans un plat. بعد كنحيدهم كنديرهم في شي إناء et dans la même poêle, dans la même marmite, je veux dire, je vais mettre un oignon coupé finement. بعد كنزيد في ديك الطاوه كندير فيها واحد البصله مقطعه طريفات صغيورين. نقدروا نزيدوا واحد شويه ديال الزيت الا شفناها ناشفه. Donc si vous voulez que c'est un peu sec, vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive. Et je mets également une grande cuillère et demie de concentré de tomate. كنزيد عليها معلقه كبيره ونص ديال مركز الطماطم وكنبقى كنحلها في هذيك البصيله مع داك شويه ديال الزيت. هي الشوربه ما كنديروش فيها الزيت بزاف، داكشي علاش انا ما بغيتش نزيد لحقاش من بعد كتجي مزيته. Donc زدت شويه ديال الماء سخون. Donc j'ai ajouté un peu d'eau chaude pour défaire un petit peu le concentré de tomate. Et là je mets 3 gousses d'ail écrasées، زدت عليهم واحد 3 ديال الرويصات نتاع الثومه وكنزيد نقليهم كلهم مع بعضياتهم هكا في ديك الميها مع ديك الطماطم باش ديك الطماطم تحل وتولي شويه عاقده. J'ajoute encore un peu d'eau chaude tout en mélangeant. كنبقى كنزيد الماء سخون بشويه بشويه وانا كنحرك باش ديك الطماطم تحل وتعطينا اللون مزيان. Pour l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre. Je mets également du paprika, de la coriandre en poudre et je mélange. بالنسبه للعطريه درت الملح والفلفل الاسود، درت التحميره ودرت القزبر يابس مطحون صافي وكنحرك. دابا غادي نمرقها مزيان. Maintenant je vais ajouter de l'eau chaude, une bonne quantité. Et à ébullition, je vais ajouter, je vais préparer plutôt à côté dans un bol, je vais mettre de la soupe, de la semoule d'orge. هنايا عندي التشيشه، عندي تقريبا واحد زليفه صغيره هكا نتاع التشيشه، ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش عاقده. كنغسلوها مزيان بزاف ديال المرات باش من بعد نزيدوها في ديك المريقه. Donc on va la laver plusieurs fois cette semoule d'orge et on va l'ajouter après. Là, je vais écraser entre mes mains de la menthe séchée. Ça donne un goût comme pas possible à cette soupe. هنايا عندي شويه ديال النعناع يابس شايح، حكيته هكا ما بين يديا كيعطي واحد المذاق جد رائع لهاد الشوربه صافي. كنزيد هذيك السميده ديال التشيشه كنزيدها صافي وكنبقى كنحرك مره كنحرك باش ما تلصق لياش لتحت. الا شفتوها عقدات شويه زيدوا فيها شويه ديال الماء. Donc il faut mélanger pratiquement en permanence parce que elle a tendance à aller dans le fond, ça peut coller. Et vous mélangez. Si vous voyez que c'est un peu épais, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau. Et à la fin, une fois qu'on sent qu'elle est pratiquement cuite, on va ajouter les boulettes de viande qu'on a mis de côté. كيف نحسوا بها صافي طابت، صافي دخلها طيب مزيان. كنزيدوا دوك الكويورات نتاع الكفته كنزيدوهم فيها صافي وكنخليهم يغليو واحد شويه هكا باش ينجسموا مع بعضياتهم صافي. وها هي وجدات. Donc à la fin, je vais ajouter une petite cuillère de كارفي وفي الاخر كنزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال الكرويه مطحونه صافي. وتقريبا الشوربه ديالنا ها هي وجدت. في الاخر نقدروا نزيدوا واحد شويه ديال النعناع شايح الا بغينا نديرو هكا من الفوق. Vous pouvez ajouter à la fin légèrement un petit peu de menthe séchée, mais vraiment très peu. Je peux vous dire que cette soupe, elle est juste magnifique. هاد الشوربه هكا تجي غزاله غزاله، جربوها وردوا عليا. Maintenant, je vais assaisonner la farce pour les poivrons farcis. J'ai 400 g avec du sel, du poivre, du paprika. Je mets également un peu de cumin et du gingembre. هنا عندي 400 g تاع الكفته. كندير ملحه، فلفل اسود، تحميره، كمون، سكينجبير وكنزيد عليهم واحد 3 درويصات نتاع الثومه. j'ajoute également 3 gousses d'ail écrasées et je mets un oignon coupé finement, vraiment très finement, et l'équivalent de 3 grandes cuillères d'huile d'olive.
كنديروا بصله وكنديروا تقريبا واحد 3 معالق كبار نتاع زيت الزيتون. جو مي اوسي دو لا شابور 2 بون كويير، وكنديروا واحد 2 معالق كبار نتاع القص بس بقسميط، الخبز اليابس اللي كيكون مطحون. Je mets les œufs, donc j'ai mis 2 œufs entiers. Ici j'ai 4 blancs d'œufs, je vais les ajouter, sinon vous pouvez mettre à la place 3 œufs entiers. هنايا درت 2 ديال البيضات، وكانوا عندي 4 ديال البياض ديال البيض حتى هما زدتهم. وانتم في عوض بياض البيض تقدروا ديروا 3 البيضات مثلا، في الجامع ديروا 5. نتوما عينكم ميزانكم، خص الخليط ما يكونش عاقد، خصو يكون يعني مطلوق مزيان. Et je mets ensuite un mélange de coriandre et persil, on va dire 3 cuillères. زدت واحد الخليط ديال القزبر ومعدنوس، تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار. Donc pour les œufs, c'est à vue d'œil. Il faut que le mélange ne soit pas très dur. Ici, je vais râper du fromage et je vais l'ajouter. وهنايا طحنت واحد شويه ديال الجبن بهذيك بالطحانه صافي، وزدته تقريبا واحد 80 غرام. Donc il faut compter environ 80 grammes de fromage râpé. Donc pour les poivrons, il faut choisir les petits, pas les gros, sinon après ça va consommer énormément de farce. Voilà, donc il faut bien les laver. Ensuite il faut les vider et il faut bien enlever l'intérieur. من بعد كنشدوا الفلفله كنغسلوها مزيان. خص الفلفلات يكونوا صغيورين، ما يكونوش دوك الكبار. كنغسلوهم كنحيدوا لهم داك الدخلاني ديالهم وداك الزريعه وداك الشيء. من بعد كنديروا في وسط منهم واحد شويه ديال الملحه. Donc n'hésitez pas de mettre un petit peu de sel, mais vraiment léger dans le fond avant de commencer à les farcir. Ça enlève un petit peu le goût de l'amertume. Voilà, ensuite on va les farcir bien comme il faut bien les remplir. صافي من بعد كنبداو كنعمروهم بشي معلقه صغيره، كنبقاو نعمروا ونحطوا جانبا. Je vais préparer également la petite sauce qui va avec les poivrons. Donc dans une poêle, je vais mettre 4 cuillères d'huile d'olive avec un oignon coupé finement. J'ajoute 1 cuillère et demie de concentré de tomate. من بعد كنشد واحد الطاوه كندير فيها مقله، كندير فيها الزيت، كندير فيها البصله، معلقه ونص ديال الطماطم المركزه. كنحلهم هكا مع بعضياتهم، كنخليهم يتقلاو واحد شويه. من بعد كنزيد عليهم شويه ديال الماء سخون. Donc on ajoute également un petit peu d'eau chaude et on continue à remuer avec une cuillère en bois. كنبداو كنزيدوا بشويه بشويه الماء سخون. شحال ما الماء كنبقاو كنزيدوه غير بشويه بشويه، شحال ما الصلصه ديما كتجينا عاقده. Donc pour l'assaisonnement, je mets un peu de sel, un peu de poivre, du paprika, de l'ail en poudre. Je mets également un peu de cumin et un peu de coriandre en poudre avec un peu de coriandre et persil frais. On va dire l'équivalent d'une cuillère. صافي بالنسبه للطريه درت الملحه، فلفل اسود، التحميره، الكمون، شويه ديال الثومه غبره، ودرت شويه ديال القزبر يابس، وزدت شويه ديال الماء صافي. ومن بعد كنبدا نحط هذوك الفليفلات عامرين في وسط منها. Donc maintenant je mets les poivrons farcis dedans. Si vous avez pas une poêle qui va dans le four, mettez-les plutôt dans un plat à gratin. الا ما كانش عندكم المقله كتمشي للفران، ديروا هذاك القوالب اللي كيمشيو للفران تاع الكغاتان مثلا، حطوا فيهم هذيك الطماطم ومن بعد حطوا فيها الفليفلات صافي، وديروها في الفران طيب نيشان. C'est vraiment très délicieux comme plat, ça reste léger, servi avec du riz par exemple. On met la petite sauce sur le riz. Voilà, كنسربيوها هكا مع الروز مثلا، هاك شويه هكا ديال الصلصه فوق الروز، كتجي بنينه وزوينه بالصحه والراحه. Maintenant, je vais préparer une pâte à batbout. Donc, dans le pétrin ou bien à la main ou dans le thermomix, on va mettre 400 ml d'eau tiède. هنايا في العجانه ولا باليد ولا في الترموميس كنديروا 400 مل ديال الماء دافي، كنزيدوا عليه 10 غرامات نتاع الخميره ديال الخبز. Donc on ajoute 10 grammes de levure boulangère sèche et on va bien les mélanger ensemble. Ensuite, on va ajouter l'équivalent de 600 grammes de semoule extra fine. من بعد ملي كنخلطوهم مزيان كنزيدوا عليهم 600 غرام نتاع السميده الفينو الرقيقه، وكنزيدوا 100 غرام تاع فرينه وشويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه. Donc on ajoute également 100 grammes de farine et une petite cuillère de sel. Voilà, on va bien pétrir tout ça pendant environ 8 minutes. صافي من بعد كنشدوا هذا الخليط كله، كنشدهم كنخليهم كيتعجنوا لمده ديال 8 ديال الدقائق. الا كانت باليد حتى هي تقريبا نفس الوقت. Donc ici c'est à la main bien sûr, on va pétrir de la même manière. يعني باليد تقريبا حتى هي نفس العجينه. On obtient une pâte assez souple. On va la couvrir et la laisser reposer 1 heure de temps environ. كنحصلوا العجينه جد متماسكه ولينه، كنغطيوها وكنخليوها ترتاح واحد الساعه ديال المكانه. Regardez là, elle a bien levé. Elle a même pas mis 1 heure, 3/4 d'heure environ. Elle a bien levé. Maintenant, je vais la mettre sur un plan de travail. Je prépare un petit bol avec de la semoule extra fine. Et je prépare aussi mon rouleau à pâtisserie. Je mets de la semoule et je sors ma pâte, je l'étale sur le plan de travail.
صافي كيما شفتوا العجينه خمرات مزيان، دارت لي تقريبا واحد الساعه الا ربع ديال الوقت. صافي من بعد كنجبدها، كندير سميده فوق سطح العمل، وكنجبد العجينه ديالي غادي نجمعها مزيان، ومن بعد غادي نسرحها فوق سطح العمل بهذاك المدلك. Une fois bien étalé avec un verre ou bien un emporte-pièce, je fais des empreintes من بعد بشي كويس ولا شي قطاعه كنديرو هكا قطعات صغيورين باش يجيونا بطيبيطات صغيورين، كنحيدو داك الزائد حتى كنعاودو نخدموه مره اخرى. Donc on va les mettre de côté et le surplus de pâte, on va le retravailler pour en faire d'autres. Donc aujourd'hui avec cette pâte, je vais en sortir des mini batbout et en même temps je vais faire des fricassés, des petits pains tunisiens farcis. هاد العجينه هذه غادي نخرج منها هاد البطيبيطات هادو اللي غادي نديرهم في المجمد، ما غاديش نستعملهم اليوم، وغادي نخرج منها هادو اللي كتشوفوا دابا كنجبدهم هكا بيدي باش نديرهم فريكاسي تونيزيان كيكونوا معمرين كيجيو زويونين. Donc les fricassés comme vous voyez là, c'est ce que je suis en train de faire. Je les allonge un petit peu pour leur donner une forme un petit peu ovale. Maintenant je les couvre et je les laisse reposer 20 à 30 minutes. من بعد كنخليهم يخمروا تقريبا واحد 20 حتى 30 دقيقه. ملي كيخمروا كنطيبوهم في مقله ولا في لا بلانشا كيما درت انا، طيبتهم كلهم في دقه واحده. La cuisson ensuite se fait dans une poêle ou bien dans une plancha. Il faut toujours enlever l'excédent de ce moule, soit avant cuisson, soit quand c'est dans la plancha ou dans la poêle, parce que ça évite, au fait, on n'arrive pas à obtenir la dorure si on laisse cette semoule qui empêche la chaleur de passer au batbout. ديك السميده الزائده دائما نحيدوها لحقاش ما كتخليش دوك البطيبيطات يتحمروا مزيان، ديما نحيدوها، كنحطوها في جنيب ولا نحيدوها في مره. صافي ملي كيطيبوا كنحيدوهم، شوفوا كيفاش كيجيو غزالين. Donc une fois que c'est bien doré des deux côtés, regardez que c'est bien vide de l'intérieur. Maintenant je vais les mettre au congélateur. Je vais pas les utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui je vais utiliser les fricassés. Donc les fricassés, malheureusement on est obligé de les faire frire. Si on les fait au four ou bien à la poêle, ça ne donne pas le même résultat. Il y a le goût là, le goût à la tunisienne qu'on cherche, et vraiment quand c'est frit ça donne ce goût, sinon autrement on n'a pas, et même le visuel il y est pas. من بعد دوك لي فريكاسي كيما شفتوا كنشدهم وكنقليهم في الزيت، من بعد ما كيخمروا كنقليهم حتى كيتحمروا من هنا ومن هنا، كنحطهم فوق الورق النشاف ومن بعد كنعمروهم. كنوجد لهم هاد التعميره ديالهم. عندي الطن، عندي هاد الصلصه الحاره كنكون طلقاها بشويه ديال الماء، طلقوها بشويه ديال الماء ولا شويه ديال الزيت، والطن، وعندي شويه ديال البطاطا حتى هي تقدروا تسلقوها ولا تحمروها كما بغيتو. عندي الزيتون، عندي فلفله، عندي البيض مسلوق، عندي la salade. Donc comme vous avez vu, pour la garniture il y a du thon, il y a un petit peu de sauce harissa mélangée avec un peu d'eau, il y a des pommes de terre frites, j'ai du thon, de la salade. Les pommes de terre, si en cube, on peut les faire soit les faire cuire dans de l'eau salée, ou bien on peut les faire frire. Voilà, j'ai de la salade, j'ai des œufs durs, des olives. Voilà, on met tout ça, on garnit avec tout ça, on met un petit filet d'harissa par-dessus ou bien de la mayonnaise, vous mettez la sauce que vous souhaitez. Voilà, et les fricassés sont prêts. Maintenant, je vais préparer un jus super nourrissant, surtout après une journée de jeûne, surtout pour les ados, pour les jeunes. Voilà. Alors pour cela, on va prendre un mixeur, on va mettre dedans l'équivalent de 80 à 100 grammes d'amandes avec la peau, bien nettoyée juste avec une serviette. On va les réduire en poudre et on va ajouter du lait. Donc le lait, en tout et pour tout, je vais mettre environ 1 litre, mais au début, je mets juste un petit peu de quoi faire tourner les amandes. J'ajoute 170 grammes de dattes dénoyautées, bien nettoyées. Voilà, et je mixe le tout. Voilà ce qu'on obtient. Un genre de pâte assez épaisse. J'ajoute une banane et je vais mettre l'équivalent de 50 grammes de beurre de cacahuète. Si on l'a pas, on peut mettre un avocat à la place. Juste la moitié d'un avocat, ça suffit. Je mets le restant du lait et je mélange le tout. هنايا درت اللوز طحنته، من بعد زدت فيه واحد شويه ديال الحليب، ومن بعد زدت فيه التمر بلا العظم ديالو طحنته مزيان، ومن بعد زدت فيه 50 غرام تاع الزبده ديال الكاكاوات، نقدروا نديروا افوكا الا ما كانش عندنا، وكنخلطوا كلشي. في الجامع عندي تقريبا واحد لتر نتاع الحليب. هذا عصير جد منعش، بالخصوص نهار من بعد نهار ديال الصيام الوليدات وداكشي مزيان لهم بزاف. وفيه بنانه نسيت ما قلتهاش. Et juste les 5 dernières minutes avant l'heure de iftar, on va préparer des briques. Donc les briques, c'est primordial, surtout pour le premier jour
de jeûne pour les enfants, c'est ce qu'ils attendent le plus, c'est la brique tunisienne. Donc on va prendre la feuille de brique, soit on va la faire entière, soit on l'applique comme ce que je viens de faire. Ça nous donne vraiment un joli triangle après cuisson. On peut le faire à l'avance et les préparer, les mettre dans une serviette, comme ça c'est plus pratique. Après on fait que garnir et puis on fait frire. Voilà. Ça évite de la faire tenir avec une cuillère comme ce que je fais ici. Donc on va mettre un peu de fromage râpé et on va mettre un peu de thon. J'ai déjà partagé cette recette avec vous, mais vous allez la voir plus souvent parce que ça c'est vraiment c'est ce que les enfants adorent pendant le ramadan. Je sais que c'est pas vraiment ce qu'il faut puisque c'est de la friture, mais bon, mais c'est obligé de leur faire plaisir. Donc ensuite on fait frire tout ça dans de l'huile كيما شفتوا. شديت الورقه ديال البسطيله طويتها من الجنيبات ودرت الفرماج، درت الثوم، درت الكبار، درت البيضه. تقدروا ديروا شويه ديال البصله هكا مقطعه من بعد كنقليوها في الزيت. Donc j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un petit peu de capre, j'ai mis un petit peu de cébettes coupées en morceaux, ça donne vraiment un goût exceptionnel. Donc après on va les mettre sur du papier absorbant et on va les servir avec du citron, avec une tranche de citron. صافي كنقدموهم بحال هكا مع قطريفات هكا ديال الحامض وكيجيو غزالين واحد المذاق غزال. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous dis صحة فطوركم et à très bientôt. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبلة. صحة فطوركم، مع السلامة، باي باي.